ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରୁ 1 ଏକରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଫିମ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଏକର ଜମିରେ ଥିବା ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଏବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ 1 ଏକରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ସାଲେବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଦଲାବାଦ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରୁସାହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଅଫିମ ଚାଷକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ସମ୍ବିତ କୁମାର କର ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳେଇ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ସମେତ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଅଫିମ ଗଛ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭି ଲାଇଭ୍। ହେଲାଣି 4 ମାସ 4 ମାସରେ ବି ଆମେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନି ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ଶାଗ ଫାଗ ନେଇକି ବିକୁଥିଲେ। ତାପରେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ବୋଲି ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ନା। ତାପରେ ଆମେ ପଚାରୁ ତାକୁ ଆରେ କି ଜିନିଷଟା କରିଛି ଏତେ ଦିନ କାହିଁ ଗୋଟେ ବି ଆମଦାନୀ କିଛି ବାହାରୁନି ବୋଲିକି ଆମେ କହୁ ତାକୁ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା କପ୍ତିପଦା ତାଙ୍କର ଘର। ପଚାରିଲେ କପ୍ତିପଦା କହନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ରୁହେ ମାଧବ ଚକରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ପିଲା ଆସିକରି ଏଠି ଶୁଅନ୍ତି ରାତିରେ, ଆଉ ଦିନ ବେଳ ବି ଆସିକରି ଏଠି ଜଗନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ କହି ନାହିଁ, ଆଉ ଶାଗ ଫାଗ ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା थाना पाखे ओआईसी पाखे इनफर्मेशन थिला 2-3 दिन तले जे एदेलबाड़ा गाँव बुरुसाही रे आमर अफिम चाष होइछि बोली, तो सेटा को से वेरीफाई करथिले। वेरीफाई करिकि आमे तापर प्रोसीड करिया पई कि आमे तार जेति कि प्रोसीजर अछि फॉलो करिकि आरआई हला, फॉरेस्ट ऑफिशियल हला, तहसीलदार हेले, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट समस्त को रिक्वेशन करिकि डका हला। हमर फोर्स भी आसीथिले। तापरे ताको आमे डिस्ट्रॉय करिया पई कि प्रोसीड कलु। आज 29/1/25 रे हमर ठाकुरमुंडा पीएस केस नंबर 6/25 रजिस्ट्रेशन हेची 18 एनडीपीएस एक्ट रे, जोथरे हमर पाखापाखी एदेलबेड़ा गाँव बुरुसाही रे हमर रेवेन्यू लैंड गोटे अच्छी। से रेवेन्यू लैंड उपरे लागी लागी बहुत गुड़े पैच ऑफ लैंड थिला। सेठी हमर चाष होइतला। चाष 1 एकर पाखापाखी जगार चाष होइतला। हमर 21,000 गछ प्लांटेशन होइतला। ताको आमे डिस्ट्रॉय करी स्पॉट रे सब डिस्ट्रॉय करा है कि आसीचे। तापरे स्पॉट रे आसी सारला परे एफआईआर रजिस्ट्रेशन हेची। हमरा नहीं बाबद रे किछि अरेस्ट हे नाही, किंतु के प्लांटेशन करछन कोन अछि ए दिगरे तदंत आगो को करा हबो। एते परिमाण रे जो जबरदस्ती केते अनुमानिक एटा हमरो एक्साइज रेट अनुसार 40 लाख प्लस हबो। आउ आमर आगु को भी यही मिशन जारी रहिबो। आमर आगु जसपुर 6टा केस हेतला ई ओपीएम आमर डिस्ट्रक्शन ऊपर ओपीएम डिस्ट्रक्शन। एथरको ठाकुरमुंडा पीएस जुरिस्डिक्शन रे ओपीएम फर्स्ट केस करा हला। आमर चाली एबे मिशन चलची, आउरी भी फर्दर केसेस आसी पारे। जसपुर सते अपराधी जड़ित थिबा संभावना अछि सेटा एबे कहि होबनी। सेटा फर्दर इन्वेस्टिगेशन न हला जाय किछि जणा पड़ियोनी। एबे सरकारी जमीन ना प्राइवेट नहीं, रेवेन्यू लैंड अच्छी, सरकार जमी अच्छी। एबे पर्यंत पूरा डिमार्केशन रिपोर्ट आसीनी, जहाँ देखी जहाँ कहि।